Assalamualaikum. So today we continue to multiplier. So we see what are the definition of the multiplier first. So multiplier explain when there is a change in the component of AD. So it will make the national income will change. Okay. So multiplier ni sebenarnya kita ada government multiplier or investment multiplier. So sebenarnya actually government multiplier or investment multiplier sama je punya formula. Okay, so macam mana kita nak gunakan bila berlakunya dalam perubahan dalam government spending dan juga investment, nanti kita akan lihat lepas ni. Kita lihat dulu apakah dia punya formula. Okay, the size of multiplier will depend on the MPC, marginal propensity to consume, and also MPS. So the formula is 1 over 1 minus MPC ataupun 1 over MPS. Okay. Okay, so we will use the multiplier approach to determine the new income the new national income. Okay, kalau diberi diberi YF. Okay, YF adalah pendapatan pada guna tenaga penuh ataupun the full employment level of income. Okay, YE diberi okay, YF ni adalah new income Okay, the new income how we want to achieve the new income the new full employment level of income if there is a changes in the G or there is a changes in I. Okay, so kita akan gunakan multiplier. Kalau soalan tu tanya, okay, how to determine the national income equilibrium, okay, or the new national income equilibrium by using the multiplier approach. Okay, so ini adalah formula dia lah, changes in Y over changes in G. Changes in Y ni maksudnya perubahan dalam Y. Maksudnya Y baru tolak Y lama lah. So Y baru tu adalah YF. Okay, ataupun kadang-kadang diberi ataupun dibagi you the new income, dia statekan lah the new income is berapa. Okay, then YE tu biasanya kita dah cari lah. Okay, so nanti you masukkan je. Dan kadang-kadang suruh you cari changes in G, katalah macam tu. Okay, so changes in Y, so semua data sebenarnya akan diberi. Okay, ataupun you boleh cari. Okay, you just masuk je dalam formula changes in Y over changes in G. Changes in G ni biasanya sama ada disuruh you cari ataupun sudah diberi lah. Kadang-kadang kalau dia beri you changes in G, so disuruh you cari the new income ataupun the orang kata how to find lah the full employment level of income, dia cakap macam tu. Okay, so changes in Y over changes in G equal with K. K ini adalah multiplier lah. Okay, so untuk yang ini bila berlakunya perubahan dalam investment lah. Yang ini bila berlakunya perubahan dalam government. So formula dia sama je sebenarnya. Okay, so how we determine the national income equilibrium using the multiplier approach jika berlakunya perubahan dalam G ataupun bila berlakunya perubahan dalam Y. You just ubah je lah dia punya pembawah dia. Okay, so this is the example. Okay, example, okay, YE ni selalunya kita pendapatan yang kita sudah cari lah. Okay, yang memang kita dah cari. Okay, dia akan berilah kat sini YF. Okay, diberi the full level of income, full employment level of income is 4,800. Okay, YE, okay, is 3,500. Okay, K, nilai K ni you kena cari So yang ini mudah je. You cari berdasarkan MPS yang you dapat. Okay, contohnya 1 over 0.2. Okay, so you akan dapat lah kita punya multiplier dia berapa. Okay, so disuruh you cari. Okay, yang ini disuruh you cari changes in government spending. Okay, so diberi YE 3,500, YF is 4,800. Okay, dia suruh you cari change in government spending. Okay, so you key in je into formula 4,800 you minus 3,500. Okay, divided by changes in G yang kita nak cari. Okay, equal dengan 4. So nilai untuk change in G adalah 325 million. Okay, so ini bila disuruh you cari change in government spending dan diberi data YE, nilai YE dan juga nilai YF. Okay, so kalau diberi katalah soalan tu dia akan bagi you change in government spending.
Okay, so you just masuk je. Okay, kalau lah diberi, okay, there is a changes in spending. Okay, contohnya sebanyak, okay, change in spending sebanyak contohnya 20. Okay, 20 million. Okay, so changes in spending tu you masukkan je dekat bawah. So dia suruh cari YF. Okay, so you macam biasa je lah. Key in je dalam formula untuk cari YF lah. So bila change in J diberi lah. Okay, so nanti I akan bagi latihan. Nanti kita akan buat sama-sama lah. Okay. Nanti maksudnya I akan bagi latihan dalam Google Classroom. Nanti I akan tunjuk jugalah nanti dalam group WhatsApp macam mana nanti. Okay, so next is inflationary gap and also deflationary gap. Okay, inflation is a situation where the general price level in the economy increase. Okay, ini just kita nak tahu, okay, what are the problem faced by the economics. Okay, you just tentukan sahaja, okay, dengan identify, okay, dia punya nilai of YE dan juga nilai of YF. Okay, yang ini dia punya diagram nanti you boleh lihat lah ya dalamnya dalam manual ataupun textbook. Tapi better you lihat dalam manual lah. Manual I tu lagi kata lengkap untuk inflationary and deflationary gap ada punya diagram dia. Okay. Sebab dalam buku textbook orange tu cuma ada, tak silap I lah, ada satu sahaja untuk inflationary sahaja. Okay. So inflation is situation where the general price level in the economy increase. So the inflationary gap will occur when the aggregate demand AD is increased than AS. Okay. Ataupun bila you you dapati yang YE ni pendapatan pada equilibrium YE is greater than YF, so kita akan mengalami inflationary gap. Okay, so therefore we cannot simply raise the aggregate supply to fulfill the excess since economy had nearly reached full employment level. So government can implement contractionary fiscal policy by reducing the government expenditure and increase the taxation. Okay, deflationary gap happens because the resources are not fully utilized and indicates the level of national income equilibrium below the full level of income. So deflationary gap occurs when YE less than YF. Okay, bila kita dapati yang YE ni kurang daripada YF ataupun AD less than AS, so kita akan mengalami deflationary gap. So the problem associated with this situation is unemployment problem. So government can implement expansionary fiscal policy by reducing the taxation and increase the government expenditure. Okay, dia punya diagram you boleh refer kepada manual. Okay, manual untuk deflationary gap, dia punya diagram untuk inflationary gap dan juga deflationary gap. So untuk inflationary gap dan juga deflationary gap kita ada dua diagram ya, di mana kita ada figure of AD dan AS approach. Okay, dan juga injection leakage approach. Okay, semasa you lukis diagram ni, make sure, okay, this is 45 degree, okay, aggregate supply. Okay, ini adalah ADE. So, kita tahu yang bila berlakunya inflationary gap adalah bila YE ni greater than YF. Okay, so ADE ni mestilah berada di ADE ni mesti berada di atas ya, diagram of ADF. Okay, ADE ni maksudnya aggregate demand pada employment pada equilibrium. Okay, dia mesti berada di atas ADF. ADF maksudnya aggregate demand pada full employment level of income. So so you lihat intersection dia antara AS dengan ADE. So YE dia lebih besar lah daripada YF. So this is the inflationary gap. Ini kalau kita gunakan ADAS approach. Okay. So kalau kita gunakan injection leakage, okay, bentuknya macam ni. Okay, you lukis dulu diagram of national income equilibrium dia dulu. So kita akan dapati yang YE ni, okay, mestilah lebih besar daripada YF kalau you gunakan injection leakage, di mana RGX punya diagram
Okay, pada employment, pada equilibrium mestilah lebih tinggi lah daripada IGX prime. Maksudnya IGX pada full employment level of income. Ini adalah untuk injection leakage. Okay, so ini adalah untuk inflationary gap. Okay, kalau untuk ADAS dan juga diagram untuk ADAS dan juga injection leakage bagi deflationary gap, you terbalikkan je lah. Okay, so ADAS approach untuk deflationary gap, okay, ADF dia lebih tinggi lah berbanding dengan ADE. So, di mana YF dia lebih besar daripada YE. So, ini adalah the deflationary gap. Okay, next untuk injection leakage, okay, IGX dia pada guna tenaga penuh ataupun pada full level of income lebih tinggilah berbanding dengan IGX equilibrium. Okay, so kita akan dapati YF dia lebih besar pada YE untuk deflationary gap. So this is how you draw a diagram. Kalau diminta ya untuk lukis lah, okay, inflationary gap dan juga deflationary gap. So kita dah habis dah cover untuk chapter 3. Okay, so kita akan buat lebih banyak latihan lah lepas ni. Okay, so itu sahaja. Okay, Assalamualaikum.